Assalamualaikum everyone. How are you? This one is called Epo-Epo in Malaysia and in Singapore. But it's look like empanada in Philippines, 'di ba? So ang loob nito is chicken with potato or sardinas. Ayan, piprituhin ko siya. Menjadi pewaris Nabi, tidak demikian ya. Oh begitu. Kita kena jujur bahwa saya kata tadi kan semahagia saja bukan semua. Kebanyakan ulama. Sa coconut oil ko siya piniprito. Ano siya? And ganyan siya pag naluto. Ayan pala yung sardines. Ayan yung sardines. Sobrang sarap niyan. Taghati kami ng aking asawa. Tapos ayan naman ay chicken with potato. Yun lang. Assalamualaikum. Bye!